Good day everyone, my name is Josh D. Abangan, Bachelor of Science in Information Technology, Section 2B, and I am here to discuss bubble sort and insertion sort, some of the sorting algorithm. Stay tuned and hope you will learn on my video. So first I chose bubble sort. Bubble sort is a simple algorithm which is used to sort a given set in elements provided in form of an array with a number of elements. Bubble sort compares the elements one by one and sort them based on their values. Then, if the given array has to be sorted in ascending order, the bubble sort will start by comparing the first element of the array with the second element. If the first element is greater than the second element, it will swap both the elements, then move on to and compare the second and the third element and so on. So there is give us here bubble sort daw is start by comparing daw kuno from first element of the array with the second element. Kung ang first element daw is greater than the second element, it will swap and then move to compare the second element and third element and so on. So if both duha ka first element and second element, kung ang first element greater than siya sa second element, so na-swapping yung tabo. If ever wala or if ever dili greater ang first element sa sunod nga element, dili siya mawala, swapping may tabo. So you need to move forward to para imong compare na pong alay set. That's bubble sort work. So here we have our implementing bubble sort algorithm. So starting with the first element, index 0, compare the current element with the next element of the array. If the current element daw is greater than the next element of the array, swap them. Muna ko sabot na kung greater daw kuno ang first element with the current element is greater than the next element daw, imo sa swap. If the current element is less than the next element, kung less than daw kuno ang sunod na, kung less than daw ang next element, move to the next. Wait. If the current element is less than the next element, move to the next element, then repeat step 1. So, for example, na ato diri bubble sort. So, this is index 1, index 0, index 0, index 1, index 2, index 2, index 3, and index 4. So I will give five elements. So first we have example 19. This is the initial value array value, initial array value. 19, 18, then 11, 6, and 2. So now kana sample. So first daw kuno ato na sila kaning index 0 ug index 2 ato i swap or ato i compare.
So is 9 is current element is greater than the second element. So true. So na-swap yung mahitabo. So mahimo na siyang 9 wait, 18 19 11 6 and 2. So manata sa first set. So diri na punta sa second set. Second set is index 1 greater than index 2. So true. So na po yung swapping mahitabo. Mahimo na siyang 18 11 19 dahil na swap na sila 6 and 2. So wala siya ang nahitabo ang swap na siya kay greater than 1. So next is kanina sa index 2 and index 3. Ang sunod na to i-compare. So index 2 is greater than index 3. So true. So na-swap yung mahitabo, may muna na siyang 18 11 swap and 6, may mong 19 then may mong 2. So muna siya ang result na karon. So next, compare the last set, the index 3 and index 4. So if our index 3 is greater than index 4, so true. Ito siya i-swap. So may naman siyang 2, then din na siya ang 19. So there same gapon 18 11 and 6. So this is the last part, guys, because nabutang na nato ang pinakataas nga value element sa last part. Sa kinalasan di naman siya ilain ika-compare nga mas nga index. So diya na siya taman. So let's move. By the way, this part is called ano siya ang what we call pass 1 na siya. 1 I know. Yes, pass 1. So let's move every completion sa swapping matawag na siya o pass. Okay, pass 1 na ba siya, pass 2 na ba siya, or pass 3 na ba siya. So next we will do the pass 2, then we will use the final array value sa pass 1. So let's go to pass 2. So ang initial value sa final values of element, ang final array value sa pass 1 is 18 11 6 2 og 19. So we will do swapping na. So lain naman sa nga pass, let's start from the beginning sa index 0. So is index 0 greater than index 1? So true. So swapping.
may mo siyang 11. Next is 18. 18. Then 6, 2, and 19. So that's the results karon kay na may swapping. So next is ato na sa compare ang index 1 and index 2. Index 1 index 2, right? So karon is index 1 greater than index 2? True. So na-swapping nitabo kanina ang iyang forma 11, 6, 18, 2, and 19. So kana siya iyang values karon. So but we will naman sa swapping na to. We will swap now the second index and the third index. So is second index 2 is greater than index 3? True. So na-tabo swapping. Dito mo una 2 and 18. Swap na sila. So same lang gawin diri 6, 11, 6, then 19. So wala pa ito naman. Wala pa tayo last set. So index 3 is greater than index 4. False na. 18 is not greater than index 19. So mauna ni ang final pass sa final value sa pass 2. 6, 2, and 18, then 19. Ano siya ang last part? Last value rather. So let's do another set. Pass 3. Pass 3. So as again ato kopyahon ang final values sa pass 2. We have 11 for index 1, 6, 4, index 2, index 0, 11, index 1, 6, index 2, 2, index 3, 18, and finally index 4 is 19. So again, let's do the swapping for the first set, index 0 and index 1. So index 0 is greater than index 1. So true siya. 11 is greater than 6. So we have some swapping. Magkang 6. Muna siyang 11. Muna siyang 2. Same lang. And the final, the first, the second highest, and the highest one. So muna siya. So let's compare na po sa second set. It's index 1 and index 2. Is index 1 is greater than index 2? Index 1 is greater than index 2? True. So because 11 is greater than 2, let's have swapping sad. Kani siyang 11, kani 6 lang, and again 18 and 19 na siya. So let's our value karon, then let's do another swapping or comparing. Let's compare index
2 and index 2 and index 3. So think of it, its index 2 is greater than index 3. False. 11 cannot be greater than 18. So ano yun siya ang final array value sa 3. So by the way kani siya nadoble naman nato ato lang siya i-reason para di mo maklibog, so guys na delete. Okay, so let's go to the class 4. Let's do many pa as let's do the class 4. So let's copy nato ang final array value sa plus 3. So we have 6 2 11 18 and 19. As you notice, located as sorted na ang atong tulo ka array value, the index 2, 3 and 4. So we have here duha na lang ka index or one set na lang to compare. So let's compare them. If is index 0 greater than index 2, true. So let's swap them. Siyang 2 6 11 18 and 19. So that is the sorted bubble sort. Yes, that this is the sorted array values for bubble sort 2 6 11 and 19. 2 6 11 18 and 19. Hope nakasabot mo sa ako explanation. Then so let's create a program nga kung sakto ba gyud ni atong sorted array or sakto ba ni ang kada pass ang final array value sa kada pass. So I prepared here the program. Easy na lang ako ma-discuss. So here we declare sa int the value of I, n is equal to 5 because ako gid nga 5 ako tob ang atong array element, pero pwede dyan gapon siya ang more than that. So a is n, the o, the temp, g and p. So first let's print enter our values. Then for I is equal to 0 daw, I is less than 1, then I plus plus. So let's print array I index. So scan, then another loop nasada for I is equal to 0,
I is less than 1 minus 1, I plus plus. For this loop, if I is equal to 0, then if I is less than n minus 1, muna siya ang part sa pag sa pag what sa pag swapping sa mga indexes, sa mga index value. So let's have another loop. J is equal to 0, J is less than n minus 1 minus I, then J plus plus. Then another loop, if A daw kuno our value J is greater than J plus 1, maniniya siya ang part nga sa program nga mag-swapping na ta, or yung kadong-kadong na mag-compare na siya. So if true siya, musod ta diri nga part. So then it will, after sa mga comparing sa mga indexes, if true ba siya or false, kung greater than ba ang first element sa second element, o kung dili ba, or kung dili siya, di siya madiretso diri siya kutob, mas balik na siya diri sa previous loop. So mahuman na to tanan sa pag compare, mag-print values na ta diri nga part. Ito ma-print diri ang final values sa kada pass diri. Then lastly, if ma-scan basa na, makumpal na siya, ma-display na ang sorted array. Ma-declare nga display ang sorted array. Ano siya, for 0 is equal to 0, and O is equal to 0, or O is less than 1, O plus plus, then print teacher value A0. So let's ato ni siya i-run. So para mas masabtan, ato ni sundugon ang initial value nato sa itong bubble sort. Siya man siya. Kaning 19, 18, 11, 6, and 2. Then ato i-check sa atong output kung mao gyud ni nga pass ang magawa sa pass 1, mao gyud ni ang magawa sa pass 2, mao gyud ni ang magawa sa pass 3, and mao gyud ni ang mahimo sorted bubble sorted array sa bubble sort. So 19, let's copy the values. 19, 18, 11, 6, and 2. 11, 6, and 2. So as you can see, ano siya ang
pass 1 kaning array value kani, then ano siya ang pass 2, ano siya ang pass 2, then ano siya ang pass 3 kani, and ano siya ang pass 4. So ang kabantay mo ang pass 4, then ang pass 3 is ang sorted bubble is pareha kamo siya final na array values, sorted naman siya. So let's compare them. So sa pass 1 we have 18 siya, pass final ang array value sa pass 1 18 11 6 2 and 19. So 18 11 6 2 and 19 sakto. So let's go to the pass 2. Pass 2 is 11 6 2 18 and 19. 11 6 11 6 2 and 19. So sa katulo, third pass, we have here 6 2 11 18 and 19. 6 2 11 19 6 2 11 18 and 20. Then sa last na pass 4 is 2 6 11 18 and 19. 2 6 11 18 and 19. Then bonus na siya ang sorted array 2 6 11 18 and 19. So hi guys, our next sorting algorithm to discuss is insertion sort. So first, insertion sort is the sorting mechanism where the sorted array is built having one item at a time. So one item at a time here. The array elements are compared with each other sequentially and then arranged simultaneously in some particular order. The analogy can be understood from the style we arrange a deck of cards. So, ang insertion sort, murot siya o nag-arrange ka og cards in sorted order. So, here we work in insertion sort. So first, the element in the array is assumed to be sorted. So if you have 6 index from 0 to 5, ang index 0 is assumed to be sorted. So take the second element and store it separately in the K. Then now the first two elements are sorted. Then take the third element and compare it with the elements on the left of it. So if mamana ka sa Osaka sa comparing between index 0 and index 1, imo na siya sorted na nimo. Then after ana imo na pod to i-compare ang third index sa sorted array kung asa siya dapat putang. So similarly, place every unsorted element at its correct position. So parehara sa paagi ang mga unsorted element mo siya compare sa mga sorted elements kung asa siya dapat i-sort. So here we have, sige, make some example. So insertion sort, we'll have here 6 array values from index 0 to index 5, or Rn is equal to
or Rn is equal to n is equal to is equal to 6. Okay, so let's give her some examples. 6, we have 5, 12, then for index 3, give her is 3, then 8, and for index 5, 4. So here for index 0 we have 6, 5 for index 1, 2 for 12 for index 3, index 3 for 8 for index 4, and 4 for index 5. So now here we have our sorted our array value. So this one is sorted value, then this remaining 5 array value is unsorted. So first we will compare this sorted array to the first unsorted array. So let's ato na siya i-store sa temp variable. So temp is equal to 5. So temp is equal to 5. So is 6 is greater than 5. So yes. So di ni siya ma-swap unlike sa atong previous nga sorting algorithm. So may mo na siyang 6. Then kani sila stable lang yapon. So kaning 5 nga temp value di ato na siya i-restore diri kay di naman manamtay lain ika compare niya. So may una siyang 5. So mauni siya ang atong first nga array value. So kani siya nga part diri kaning index 0 index 1 sorted array na sila. So let's move on na pod sa index 1. Index 12. So ato na siya pod siya i-restore sa atong temp value 12. Okay, so is 6 greater than 12? No, dili siya mas dako sa 12. So there is no swap nga matabo or di siya ma-restore diri. So mao ra gyapon atong sorted array. Let's copy this
part, then copy paste it here. Okay, so tapos na ta sa sorted sa index 2. So let's go to the index 4. So our index 3 rather. So sa atong index 3 naa siya value nga 3. So 3 na sad ang atong mahimong temp. Okay, so this is now our sorted array, and this is now our unsorted array. So let's compare the index 2 and index 3. So is index 2 greater than index 3? True. So ato siya i-insert, ato siya i-move ang 3, ato i-move to the left. So may una siya direng 12. Then 8 and 4. So here question mark gyapon siya. Question mark will not already know kung diha na bagid siya dapat i-store. So 6 and 5. So now question mark ko man siya. So auto temp is 3. So compare na pud ta diri ang index. So is index 1 greater than index is good, or index 1 is greater than 3, or the temp value. So true. So may tabo ubalhin na sad ang value nga 6. Value na sad ang may na siyang question mark sad na siya. Question mark. So ang 6 butang na diri sa 3. Oops. May mo na siya 6. Then this part na gigikanan sa 6, question mark na siya. So okay. So ato na sad ni siya i-compare sa index 0 sa temp. So is index 0 greater than temp value? True. So let's make some swap na sad. So ang mitabo may ano ni siya direng
question mark is both the 3 here kay wala naman tayo lain compare niya sa left side kay because na nata sa index 0. So ng 5 na siya diri 5. So copy na lang ni tanan ang kaninga part. Paste sa lower part. Okay, wait for it for a while. Okay, nahugtang tatapasing. Okay. So, karon ay nahitabo upat na kabuo ang atong sorted array. Ang atong na butang sa ang atong na-insert sa sorted array. So karon duha na lang. So let's proceed. So kanina ang temp na to is 3 nga may value ganina sa index 3. So karon for index 4 we have temp value of 8. So 8 na to temp value. So karon ato siya i-compare sa left side. So its index 3 is greater than the temp value. So true. Ato siya i-insert dire. So what happened is kaning part question mark na siya, then ang 8 ay ng 12 na. So wait from it, erase this one, siya moong to. Okay, so question mark pa siya. So let's proceed. Is index 2 greater than and temp value false? So it means di rekotob atong temp value sa index 4. So now ang atong sorted value karon is 5 na. We have remaining usa. So for a moment, so last part muna ni ang asa na lang ang atong unsorted nga ay value. So ato na po siya
butang sa temp value. Temp is equal to 4. So let's see. So going to the left na punta is 12 is greater than, is 4 is greater than 12. No, is 12 is greater than the temp value. True. So may maswap na sad si la to siya copy. Wait. Copy then paste. So now, among doing a part, mahimo na siyang question mark. Question mark siya. Siyang question mark. So, until mahima until na dinhi. So next, let's compare this index 3 and temp. Is index 3 greater than the temp value? It is greater than 4. Okay. True. So, ang may tabo at nasad siya ay insert na sa ang may tabo. Okay. So, dari na ang 8. Then, ang previous location sa 8, question na kung saan siya. Okay. Next, let's compare na sad ang index 2 sa temp value. If index 2 greater than the temp value, so true. So may tabo, insert na sad ta. Insert na sad na. Paste. So kanina sad mahimo na siya 6. Then ang previous location sa 6 mahimo na sa question mark. Okay. So next, let's compare na sad sa index 1 into the temp value. So if is index 1 is greater than the type value, true. So ano po, insertion, may tabo, copy na to siya, paste, then change the value, may ano siya dring 5. Then ang previous location sa 5 is question mark. So now question mark siya. So now ito na siya i-compare sa index 0. So is index 0 greater than index 4? Is index 3 is greater, index 0 is greater than the time value? False. So
there is no insertion happen. Ang mahitabo, ang question mark, masudlan na nato. May atong sudlan, insertan sa value, sa temp value. 4. Okay, so, ito naman tayo ka-insert, wa naman tayo unsorted value, maonin ni siya ang atong sorted array. Using inserted siya using insertion sort. So now let's proceed to our program. Saan siya pag-run using code. So but before that, ato sa i-input diri ang atong call sorted array by the end of insertions. So the array by the end of insertion. So we have here sa first part muna siya ang atong initial value. Mauni siya pag swap, pag change sa value, kapag insert nila sa iyang proper na index value, or ang pag-insert sa temp value sa iyang proper. So kung asa siya dapat i-insert, maon siya nga part. So we have here 5, 6, 12, and 4. Kaduha siya nabalik kay kaduha man sad siya na insert na itabo during ta duha ka comparison. So sunod is this part. This part. Paste. The next is this part.
manisyo part ang ikaupat nga result sa 5 insert. Then lastly is this one. This one. So let's go to our program. So I prepared here the program and explain you why this is the way, or this is the code. Excuse me. We will use insertion sort. So first we input the variables I, or and the n is equal to 6, the n a is equal to n, the 0, the o, the temp, j, and p. So first we print we require the user to enter array values. Then for the outer loop, we have here for I is equal to 0. If I is equal to 0, then I is less than n, so and I plus plus. So if this situation is true, we will print the array value, then scan it. So now for the another outer loop, we have here if I is equal to 1, I is less than n, so I plus plus. So if I is equal to 1, this part is kung asa ta mag-start og compare. Kay sorted array naman ang atong 0 nga index 0, so mag-start ta sa index 1. So true man siya, so mari mahitabo mahimong atong temp is equal to array value nga I, and ang j I minus is equal to I minus 1. So sa diri nga part mao na ang comparison. So if j is equal to 0, so pareha sa atong example dito nga j is less than or greater than or equal to 0, and j is greater than temp, array j is greater than temp. So for example, there like sa atong example kaninga part, atong nahimong 4, atong nahimong temp value is 4, then gi-compare siya sa kaninga mo ni atong temp, mo ni ang atong j 12. Okay, atong remember atong temp is 4 and atong j is 12. So j is greater than or equal to 0. So is array j, the 12 is greater than the temp value. So ang 12 is greater than man sa temp value nga, ang 12 nga mao ato ang array j nga value, greater than mas dako ba siya kaysa sa atong temp value nga 4. So true. So masuod ta diri nga increment. So a is array value j plus 1 is equal to a, and j minus
continuous kung dili pa gani siya kung pare nga part magsige lang siya compare. So mao na to kung mao man siya compare diri mo proceed na siya diri diri nga part j minus minus na siya para mo compare na pud siya. So kung false gani mo kung gikan diri dapat kani nga loop bisan asa nga ning duha dapat true gid siya sa j is equal to 0 o as j is greater than or equal to 0. Kung true siya dira ang true pud siya diri sa a array value array j is greater than the temp value. Kung true pud siya proceed na ta diri nga part. Then if false gani mo diretso na siya diri mo na ni siya ang part nga ma-sort ma-input na didto ang array value array j plus 1 is equal to temp. So mo na siya pa ang part nga kung wala dili na siya kuan kung false na siya diri ang part sa while loop is ma-restore na siya kung asa siya final nga dapat i-insert. So mo to then diri nga part is atong pag-print sa mga array value kani siya kani wait. Sorry for that. Kaning part mo ni siya ang akong pasabot ngadto katong printf array value mo ni siya ang mga set ang mga value nga find ang pag compare nato sa a o j ngadto sa temp nya wala na siya ni false na siya ngadto sa while loop mo na diri ang final sorted final array value. So was siya for p is equal to 0 p is equal to the and plus and print sorted array diri nga part mo na ni siya ang diri nga part mo ni siya ang pag print nato sa sorted array. So ato siya run. So let's put here the array 0 index 0 6 followed by 5 followed 2 followed by 3 and 8 then 4 then ito siya i-run. So maon ni siya. So let's check if ang atong mga comparison or final or atong mga final array value sa kada index after comparing sakto ba. So we have here 5 6 12 3 8 4 5 6 12 3 8 4. So first is 5 6 12 3 8 4 so sakto. So second part is 5 6 12 3 8 4 same yapon 5 6 8 5 6 12 3 8 4 sakto. So third is 3 5 6 12 8 4 3 5 6 12 8 3 5 6 12 8 3 5 6 3 5 3 5 6 12 8 and 4 sakto. So the fourth part is 3 5 6 8 12 4 3 5 6 8 12 4
Ano siya ang fourth part, then atong fifth part, 3, 4, 5, 6, 8, 12. Let's see if sakto ba sa itong code. 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 8, 3. Okay, that's our, that is insertion for the insertion certain order. So thank you for your time and hope na may nasundan sa akong discussion. Thank you so much.